Unsay tawag sa itom nga ning itom og samot? Unsa man? Hello everyone, welcome to Facts Philippines. Sit back and enjoy watching. Do not forget to subscribe and hit the bell button to be notified for our next videos. Unsay tawag sa itom nga ning itom og samot? Unsa man? Ni grabe. Ayay. 风吹啦，一次的空開啦，不自己。 Ha, Unsay ha? hakdog. 哎呀，風吹啦，一次的空開啦，不自己。 Basketball ta ninyo na. Wala tay bula. Imuhang ulo di ay. 哎呀，風吹啦，一次的空開啦，不自己。 Pau, di ba taga Mandawi man ka? Oh, choy. Ngano man? Kibaw kag unsa nga barangay ang lado sa Mandawi? Unsa man? Barangay Upaw. 哎呀，風吹啦，一次的空開啦，不自己。 Maayong adlaw ninyo mga sir. Nanapod kay joke? Ni ari ko kay nako istorya nimo. Unsa man? Peace na lang tapaw. Sa ilalim ng puting ilaw. Kinsay kusog manigarilyo diri dapita. Ako. Ngano man? Kay bao ba kag unsay meaning anang hope? Unsa man? Hoy, Upaw, panood lang in town. 哎呀，風吹啦，一次的空開啦，不自己。 Sugot kay pinakadato tibok libutan. Sugot kayo. Pero imong ulo mura magmunggos. 哎呀，風吹啦，一次的空開啦，不自己。 Kinsa taga Carmen dire? Wala kay puro may taga Danau. Kita ka na akong side sa Paikindaw. Wala ngano man? Naay nakabutang sidlak Upaw. 哎呀，風吹啦，一次的空開啦，不自己。 Shotgun, shotgun, ganja, ganja. Sige ron, padayon pa. Boya bunda. Ayay. 風吹啦，一次的空開啦，不自己。 Unsay tawag sa bayot ni kagabi? Nanasad call. Joke na pod na. May pagmugawas na lang ka.